आदिपते नमः श्रीमात्रे नमः देव नमः लक्ष्मी श्री महाविष्णु ब्रह्म विष्णु महेश स्वरूप श्री दत्तात्रेय नमः श्री दत्त श्री पांडुरंग शरण मम रामे हरा पर्वतासो वृत्रहत्ये परहूतो सजोखाः जहा अवन्तु देवाः शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानम् तन्नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षतवृषभैः सम्पूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाग्रापयामि साज्यञ्जवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः दीपं दर्शयामि दीपानान्तरेण उपहारनैवेद्यं निवेदयामि चतुरस्रमण्डलं कृत्वा तदुपरिनैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् प्रोक्षयेत धेनुदरामृतर्शयेत सत्यन्वर्तेन परिहिञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्धनार्थे चन्दनं समर्पयामि अथ मङ्गल आरार्तिक्य दीपं दर्शयामि शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा मावर बाबार मावर साई बाबार मावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो याहो अवघे जन करो बाबांचे वंदन साईचे वंदन करो बाबांचे वंदन करो म्हणे बाबा साई धाव पाव माझे आई पाव माझे आई धाव पाव माझे आई श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय.
నారాయణాయ నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమో గోవిందాయ నమో అనంత పద్మాచ్యుత పద్మనాదామోదాయ యాదవాయ నమః ధన్వంతరి స్వరూపాయ నమః శ్రీ క్రోధీనామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణ గ్రీష్మరుతో జ్యేష్ఠమాసే బహుళపక్ష శుభవాసరే శనివార శనీశ్వరవార హనుమాన్వార శ్రీనివాసవార శుభవార శుభనక్షత్ర శుభతీత ప్రాతకాల సమర్థ సద్గురు శ్రీ షిర్డి సాయినాథ్ మహారాజ్ की जय। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री साईनाथ गुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषयभविरोगिणां निधे सर्वविद्यानां श्री मेधदक्षिणामूर्तये नमो नमः। नारायणाय नमो लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। मनोजवं मार्ततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरैदमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं एकवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रेयकान्ताय कल्याणनिधेर्दिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं। जय बोलो साई बाबा की जय।